नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ 5 अक्टोबर बुधवार 2025। तेबे चलतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकईवा। आज प्रथम खबर विवाह ऋतु पूर्व फिका पड़ा सुनार चमक एकाथरक सस्ता होगला एते टंका लोकों मुहर फुटाइला हस। किछि दिन हेब सुना दर एते परिमाण में बढ़ी जाइथिला जे चिंतार पड़ जाइथिले ग्राहक। एमितिरे एबे पाखई आसिलाणी विवाह ऋतु आउ व्रत घर रे तो सबुठारु दरकारी जिनिस होउची सुना गहना। आउ एही समय रे सुना दर आकाश छुआ हेबा समस्तंकु चिंतारे पकाई देइथिला। एपरिकी मने होउथिला सुना जेपरी 1.5 लाख पार करि जिवो। हेले एबे आश्वस्तिकर विषय एहा कि जे दर रे कहिबाकू गले एक प्रकार ब्रेज लागिछि, कारण विवाह ऋतु पूर्व दिनकू दिन कमी कमी जाउछि सुना रेट। जदि आज अर्थात बुधवार नवेम्बर 5 तारिख रे घरोई फ्यूचर्स बजार कथा देखिबा एथिरे सामान्य ह्रास देखा मिलता। तेबे चलतु जानिबा परवर्ती खबर। नवीन संजय को ढोलकिया जवाब। व्यक्तिगत स्तर में नुआपड़ा राजनीति। नुआपड़ा रे नवीन प्रचार आउ बीजेडी सह बेईमान कथा उठिबा परे एबे एहाकु नै तेजिछि नुआपड़ा राजनीति। बीजेडी मुखिया एभली बयान पर बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया एहार जवाब देइछंती। सीधा सीधा नवीन को जय करिछंती। आगो को केबे भी नुआपड़ा रे पाद पड़ू नथिला। एमिति कि बापा को देखिबाकू भी आगरू आसु नथिले। हेले एबे निर्वाचन बेले नुआपड़ा कथा मने पड़िला बोली नवीन को कटाक्ष करी कहिछंती जय ढोलकिया। एहा सह भोटर सबु जानती आउ सेमाने ही एहार विचार करिवे बोली कहिछंती नुआपड़ार बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया। बीजेडी सुप्रीमो बेईमान उपाख्यान पर बीजेडी नेता संजय दासवर्मा एही कथा को आगो को बढ़ाई कहिथिले। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। फिका पड़िला ट्रम्प को शुल्क प्रभाव। गेम बदलाई देला भारतर एही नुआ एक्सपोर्ट स्ट्राटेजी। भारतीय उत्पाद गुड़िक उपरे अमेरिका द्वारा लगा जाइथिबा उच्च शुल्कर प्रभाव धीरे धीरे ह्रास पाइबाकू लागिछि। भारत केवल अमेरिका उपरे निर्भर करबा परवर्ती एहार रप्तानी को अनेक नूतन देश को विस्तार करबाकू आरंभ करिछि एवं एही रणनीति एवं फलप्रद हेउछि। सेप्टेम्बर रे भारतर कपा प्रस्तुत पोशाक सामुद्रिक उत्पाद एवं अन्यान्य सामग्रीर रप्तानी अमेरिका को ह्रास पाइथिला, किंतु फ्रांस, जापान, चीन एवं वियतनाम भली देशगुड़िक द्रुत गति रे वृद्धि पाइछि। एहार अर्थ हेउछि जे भारतर रप्तानी विविधता रणनीति एबे भूमि रे फलाफल देखाउछि। अमेरिकार टिकस वृद्धि भारत परिवर्तन कला पथ। अगस्ट मास अमेरिका समस्त भारतीय उत्पत्ति सामग्री उपरे शुल्क लागू करदेला। प्रथमे 25% एवं परे सेगुड़िक द्विगुणित करी 50% करदेला। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। पाकिस्तान कड़ा चेतावनी देले अमित शाह। बिहार विधानसभा निर्वाचन पाई प्रचारर शेष दिन में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह दरभंगारे एक साधारण सभा को संबोधित करिसेंती। तांको भाषण रे से विरोधी उपरे कठोर आक्रमण करी कहिसेंती जंगल राजर नेतृत्व नैथिले सेमाने एबे एक नूतन रूप रे फेरिबाकू चेष्टा करुछंती। राज्य रे जंगल राज रो पुनः उत्थान को रखिबा पाई से जनसाधारण को पद्म चिन्ह दबाइबाकू निवेदन करुछंती। अमित शाह कहिसेंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे दरभंगा रे एम्स निर्माण करा जायथिला, जहाँ एबे राज्यर स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था रे एक नूतन अध्याय जोड़ी हेउछि। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। नवीन को एमिति प्रश्न कले मनमोहन। बढ़ुछि चर्चा। राज्य रे लंबा समय शासन करिबा बेले लोकंक पाई बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक कौन कहिसेंती ताहा कहंतु बोली भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल आह्वान देइछंती। नवीन नुआपड़ा गस्त संपर्क में गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देई मनमोहन कहिसेंती गोटिए दलर सभापति भावे नवीन प्रचार करबाकू जिबा स्वाभाविक। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। बड़ रेकर्ड कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 17 मासरे राज्य रे भाजपा सरकार 2024 जून रे दायित्व भार ग्रहण करिबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अद्यावधि 17 मासरे 14 थर लोकंक अभियोग शुणाणी प्रत्यक्ष भावे करिसेंती। एही समय मध्यरे तांका अभियोग शुणिबा फैसला हार रेकर्ड परिमाण 93% रहिछि। हेले एही हार को नहीं मुख्यमंत्री कार्यकलाप असंतुष्ट रहिछि। एही हार को किभली 100% करा जाय पारिबो से नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय गुरुत्व देबा परे साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु उत्परता प्रकाश पाइछि। ए संक्रांत रे अक्टोबर 29 रे साधारण प्रशासन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सुरेंद्र कुमार समस्त विभाग सचिवों को पत्र लिखि अवगत कराइछंती। मनमोहन
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 2024 ଜୁଲାଇ 1ରେ ପ୍ରଥମ ଜନ ଅଭିଯୋଗରେ ସାକ୍ଷାତରେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଧାସଳଖ 1000 ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କ'ଣ ଏବେ ବୋଧେ ଛାମୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ସହ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, 500 ଦିନର ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭୋଟ ଦେବେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଫିଟ୍ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ବାଛିବେ, ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କ'ଣ ଏବେ ବୋଧେ ଛାମୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କ'ଣ ଏବେ ବୋଧେ ଛାମୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ତାଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତ 2025 ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଥିଲା, ବରଂ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭାରତକୁ ପୁରସ୍କାରର ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ କେବଳ 47 ମିଲିୟନ 4.7 କୋଟି ମିଳିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ 8ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଘାରିଛି ବିଶ୍ୱକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା କହି ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପେଣ୍ଟାଗନରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ଓଡ଼ିଆ।